Langsung ke sana tadi Kokborok Koktwma wa anggaran lebih tamu ni mesti bermati ni Kokborok Koktwma rak. Prasani shal kolong ni imang mukta engkak tini keraksan bubak rakor agli melarmat amsiya kasha padane bishinti fiogo rizaka kok sini rizak rang sebaik senamzak di prasar ni leratai no. Di prasar ni shal kolong ni imang mukta engkak tini keraksan bubak rakor agli melarmat amsiya kasha padane bishinti fiogo rizaka kok sini rizak rang sebaik senamzak di prasar ni leratai no hayaki rest house. No fiogo dipika hasti di prasar hamkrai montri mebar kumar jomatia. Asal borong gunang montri Koktwma thuni beskongo phai shaka salkolok rungino ti prasarni imang tongmani agulibo kaisa lela thai nok sramjanani a imang tini muktang engka ababai tongthoka hinibo kok shaka asal simiya bar hakotuni montri bokhorok Narendra Modi ti hasini montri okra Biplab Kumar Debni সংবর্ধনা tibo bolai kok shaka थैंक यू वेरी मच। ये हम लोग का बहुत दिन का हम लोग का सपना है, ड्रीम है। ये आउटलेट सिटी में एक अच्छा तरीके हम लोग ट्राइबल रेस्ट हाउस मिले। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। अबाउट 7 करोड़ एस्टिमेट ऑफ कॉस्ट दिस बिल्डिंग। देयर आर अबाउट 64 बेडेड सीटेड इंक्लूडिंग VIP एंड डबल रूम, सिंगल रूम, डोमेट्री। ये बहुत अच्छा है। ये हम लोग स्पेशल ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट तरफ से एक कंस्ट्रक्ट हुआ है। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हूँ स्पेशली आवर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी फॉर हिज ब्लेसिंग, फॉर हिज गाइडेंस। तो हम लोग रुपये मिला है। सो ये पहले बार अगर सिटी में ऐसा बढ़िया ऐसा हम ट्राइबल रेस्ट हाउस मिला है। I'm very grateful to him and grateful to our government and grateful to our Chief Minister Biplab Kumar Debji for their hard working and for their kindness. You know, हम लोग का गांव से बहुत दूर से हमें ट्रीटमेंट के लिए, एडमिशन के लिए, एग्जाम के लिए बहुत गरीब आदमी, बहुत BPL फैमिली, अंडर फैमिली, they used to come to Agartala. So from today onward, they'll get the advantage, they can avail this opportunity. And हम लोग का रूम भी बहुत मिनिमम कॉस्ट है, 50 रुपीज़ पर बेड, 100 रुपीज़ पर बेड। And especially for BPL underdog will be given preference, priority will be given to them. Therefore, I really thankful to our government, and I also thank to our department as well as the builders. The housing board was constructed this building, and all the who involved in these activities. I congratulate them, I thank them. Di prasar botabok teruk hayo hakotor tanggai thumurza juda lamati di prasar mungno di hasin mungno kesengklai tamayo. Di prasar botabok teruk hayo hakotor tanggai thumurza mung juda lamati di prasar mung hastin mungno jeng sariwoi tongo. Abahakina Asian Thai Boxing Championship thangai silver medal manka Tripura hasi Tripura. December talne tham salmari simi ba salmari jora Hyderabad Telangana Sharon Nagar Indoor Stadium songsajak Asian Thai Boxing Championship badai keplai gai Tripura soni mokhangno hastini mungno kuchen klaika Tripura. Klaina di keplai ngi hastiwa sokat tubui tamo kok saka. Jono khulumka ani bungka Deep Tripura. Ani pani bungka Bidan Chandra Tripura, ani mani bungka Sobita Rani Tripura, engkai ani parani bungka Hokutoisa Longtrai Valley, Dolai District, Tripura, engkai ani khelani bungka Thai Boxing, engkai ang je tawak je jaga thangi thumi phaika aw engkai Thai Boxing Asian Championship, engkai ang ro thumi phaika, engkai ang thangnai 2 tarikh o chini flight masni, engkai pre 3 tarikh jimi chini khela start ongkha, engkai 5 तारिख हिंगे आनी बाउट स्टार्ट होंगा इनके फर्स्ट मैच आं क्वालिफाई मैच इंडिया बाई थुंगा एरप्रे सेकेंड मैच
Bhutan bai epre Nepal bai epre final o hingkai Sri Lanka bai thungka hingkai basik jara je nini wan songong ba asamong dong je nong hatara thangoi thungoi je medal achieve khainai ne এমনি তো আং তাবক 2018 জিমি প্রেক্টিস খাইতং মানি হিংকে আনি যে কোচ জয়দেব ত্রিপুরা ইরনি ন চিনি হকুতি সানি হিংকে বজেগানো ট্রেনিং খাইরকা যেভাবে আনো প্রেক্টিস খাইরকা আং পুরা 100% সিওর তং মানি আং গোল টনাই হিনাই তবে গোল মানলিয়া সিলভার মানি ফাইকা হিংকে নেক্সট আং ওয়ানসুকু যে আং ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপ আং থাঙ্গই থুংনানি হিনাই চাইতই দङ হিংকে তাবক আরো কিয়া क्या सोशल मीडिया है क्या साना मुचुंग जे गवर्नमेंट है क्या जरी चुनो इक्विपमेंट मानी रक प्रेक्टिस खाइनानै क्या हेल्प खाइमांका हिंkai अनेक जानाय आरो आनी हाय आरो अनेक जाराक दङ बकबम देहिकै थुंना मुचुंगो किन्तु मानी नि शर्टेजनि बागै जों प्रेक्टिस खाइरमिया हिंkai टाइम बो अनेक समय शर्ट दङ टाइम बो माया हिंkai आनी चिनि सारनि अंदर अनेक जाराक दङ देहिकै थुंकुरं हिंkai बकबो अनेक जन दङ चान्स मानजाक किन्तु अनेक जन दङ रां पुजानि प्रब्लेम ngoi थांमाया हिंkai सब समय जत तो माने बायराव थांनानै तो पासपोर्ट रकबो नांगौ के पासपोर्ट बाय तो पासपोर्ट नि बाय तो रां रकबो नांगौ हिंkai फ्लाइट टिकेट नि बायबो रां नांगौ हिंkai अनेक जागो थांमाया थांगो यां आनसुगो जे जिनि गवर्नमेंट होते जरि क्या हेल्प मांखा हिंkai अनेक जानाय हिने nong je baire thangoi thungoi je nong medal achieve khaika nini bakha boko hai matung hata आं तो अनेक खुशी न हिंkai आनी गार्जियन रबो खुशी हिंkai कोच आनी स्टेट नि जे जिनि सेक्रेटारि संजय सिन्हा जत खुशी न हिंkai आंबो खुशी न Civic Action Sambutan ni Bishinti Krashala Motai Community Hola BSF 200 no Battalion Luajung by Songjaka Sakhamati Kashapanda. Civic Action Sambutan ni Bishinti Krashala Motai Community Hola BSF 200 no Battalion Luajung by Songjaka Sakhamati Kashapanda. Pandawa Amse Lokur Shak Laimani Logogi Bithi Bhai Robo Magana Bagari Zaka Rakhoshan Ayaboy. Asu Shimia Ali Amse Shiklarong no Forso Tlangani Bagaibo Training Shebok Lairi Zaka Shiklarok Forso Tangi Han Naipula Manate. Asole Pandawa Noboduya Renok Niago Tini Tenki Te Filterbo Yapuri Zaka 200 nong Battalion BSF ni Luajung Bai. Manjaka Pandawa BSF ni 2IC S Binoy Kumar Assistant Commandant SS Dado Motai Shakham Nogni MYC Dr. Priyanka Motai Poncheni Chairman Khobe Khobuni Adong Ro. बीएसएफ का जो हमारा कर्तव्य है उसी में भी है तो बीएसएफ हमारा इंडिया गवर्नमेंट की नुमाइंदे है रिप्रेजेंटेटिव तो फार फ्लंग जगह में बॉर्डर पॉपुलेशन रह रहा है वो मेन स्ट्रीम का साथ करने के लिए हम जिम्मेदारी भी लेते हैं साथ साथ बॉर्डर मैनेजमेंट की साथ साथ तो इसकी मतलब ये कि सिविक एक्शन वगैरह जो कर रहे हैं उसकी एक्सटेंशन ताकि हम मेन लेन के साथ पार्ट एरिया में बॉर्डर में रह रहे हैं उसका भी हमारा जो है कनेक्शन है ये बताने के लिए सिविक एक्शन मेडिकल कैंप प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग और स्कूल कॉलेजेस में किताबें स्टेशनरी फर्नीचर्स और हम काफ़ी 2-3 साल में हमने काफ़ी किया है आप लोगों ने देखा हो तो ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर क्योंकि हमारा जो सर्विस है पूरे भारत में है तो हम सभी जगह देखते हैं लेकिन जो त्रिपुरा राज्य का जो हमने स्कूल का जो प्रबंधन देखा है त्रिपुरा राज्य के अंदर हमने हॉस्पिटल्स का प्रबंधन देखा है ये भारत के अंदर उच्च स्तर पे फिर भी यहाँ हमारे नजदीक एक केंद्र है हेल्थ केंद्र है लेकिन वहां पर मैंने पहले विजिट किया वहां के डॉक्टर सोनिया से बात की वहां के कार्यक्रमों से बात की और जाकर के मैंने जाना कि यहाँ दवाई कैसे तो उन्होंने बताया हम दवाई प्रशिक्षण करते हैं लेकिन यहाँ पेमेंट पे करते हैं लेकिन यहाँ पे हमने फ्री मेडिकल कैंप रखा है ब्लड शुगर और शुगर दूसरे यहाँ के जांच के कोई अपना इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं ईसीजी तो वो सब की व्यवस्था हमने यहाँ पे रखी हुई जेरok insurance khane bagai 1000 rang khatine bagai lama manjagya angai tongo
kaham ke sawi manya boro thangnai tam khlainai sabno swngnai poito thangi maya angai tongo sabno sungke kaham ko biti mano eba jora korei haba nogrogo thanglasho khlainani borongni bagai beleno kaham koktwma tei kaham sepsap tongo nini ani jotoni sampavono nogo tongtoi tuino haba nogorogo tongtoi tuino eba jefuru srapsa jora mano jora kariuno insurance khlai mannai tei rang khatimungni kokbiti nawi mannai The New India Insurance Company Limited ni lamatei abo kaisa hapang bai kosiwina hajak insurance company oro joto malkhung eba car motorcycle sakduk eba health personal accident fire accident ungma rongni insurance khlai manai asuk simia katal khlai juda juda scheme tabuk tubujagi tongo The New India Insurance Company Limited ni lamatei aborong ungkha Kisan Vikas Patra monthly income scheme 5 years NSC 8 issues 1/2/3/5 year time deposit scheme obrona karibo tongo Department of Post India ni bekhaktei PLI Postal Life Insurance RPLI Rural Postal Life Insurance RD Money Deposit Scheme monthly interest scheme akorok Jerok tabubo obuti hairok insurance eba rang khatimuro khlaimaya khon boroni bagai The New India Insurance Company Limited by Kurungai mano teba kaham ke sinane bagai kurungdi nikoma The New India Insurance Company Limited a Gulf of India undertaking Nayantara Deborma agent code AG 00114965 Supari Bagan Krishnanagar Agartala West Tripura pin 799001 Kokborok number 857510282580375592 email debormanayantara@gmail.com jeroni nangkungman insurance tabubo khlajaya khon tongkho borok dai dakti khlaiye onikumau kurungai mano tamni hunba bufro tamro patu thangke pusia langmani mungsa thiti korei hani bai jora tongseni baithani sakduni simi malkhung motorcycle akoroni insurance tai rang khatimungni samung phologoi thinangno kusung kwar khanyani waslai tongo borok The New India Insurance Company Limited by kurungai insurance tai rang khatimungni kokbiti nawi mano Laitme shalkisa skang TSR khoromni obishanno butharmani Sukanto Das Mugoi khoroksa TSR jawar apatimno kitingai thine roni nukhongo tini thangin naikha borom gnang Ranjit Debor mate EM doli December talni buri salmari ungkha kaisa kha khamjangnai sal o salono Tiprasad dofani kolni kusung athukuri kraikha TSR 5th Battalion ni Subedar Mark Hasin Jomatia bai Naib Subedar Kiran Kumar Jomatia slai tham kogi bathal jaka Rifleman Sukanto Das bai Bishalgor Punabon UNGC GCS outpost opati manatei tabuk Tiprasad dofani bisingo kha khamani munak bar sitwajak justice sanglajak khurang tisalajak opati manatei thinai let Mark Hasin Jomatia nukhungo thangu sogoikya EM doli riang bai West Zone Chairman Ranjit Deborma nukhun boroni khukte shawi mankha bathar jangai Mark Hasin Jomatia ni mang kthei tu bathaniwo bufayong kebeng jaka police bai soiria hanke mang kthei rojagya hne shike jama bai blank paper o soi markha obahano saka bufayong tebo shawi mankha Subedar Mark Hasin Jomatia ni sago kor thamguli kokha Sukanto Das bosadune kokshi chamung ungkha Sukanto Das simiya bufano buibo kokhna nai nebidi dofani lukorok hani lukorok tamusaka nukhuni borok no Kamangke ani dada de pengke mak sungguh mati yang bagai sungguh. Beronawan ni thang pro kubangma jenggal kaitha jenggal bolte ini. Arau bisal hospital lo sejeng arsi sok penyai ini saja lekat. Asan chakrak lagi. Boni last body thimani je. Operation solemani jaga boti ang naik geras naik. Omat ya. Hangka apa nih? Ani paloku, ano, hankrak baik lagi coba boy, seng arzaga, ani dada nawa,
아니 나는 뭐다 사다가 만나가 만나고 생각으로 알아 아브야 알아 아브야 알아 아브야 아브안 말해 아브안 누구이 알아 두카이 아니 나는 너 누구이까 borok polis officer aro atugui borok anu nalika ai panu borok amte klaiwi borok ani dara no gari ti sawi tai pai borok anu ni dara tlak thak ka ai ni sa ai panu agboni lasboti ni te guli ko wali jaga wa chong bai klaiwi borok do body juta malika ai cry we fight sir arambodu bundi sat kendra bo duitara bo blank paper ro soi ro di hanai sikini wo duitara Otu cara anu cikre woi, neng sore ya gini ni dada no maya nih, cikre mawa han pleng peparo, soy marka, takurang niro anu, si lukung dah tua paisati. Ani basi tawa, ani samri tawa, bani besar tawa, asal nong lesitu. Kelas halaman ni bapa. Bapa dia satu itu tahu. Bapa ane amano go call kerja satu itu hungo, ada rogo call kerja karena anu aku hanya ini karena bon busuk badel, baca itu bon busuk badel tahuan ni, ini apa? An bo hanya ini call kayu no bo kata orang kayu mana call kayu mungkin. Aku bo call sabai bai serap sama orang kena guli call nak kata ini macam kau. Mungkin ane bapa no saijeng masa borok sukan to das bo saijeng to guli kok maya khorok sa borok no bahake direct tinta guli continuously bahake kok mana borok alka bu kok khana hingkite kironjomati abo bo guli nang kha bo no bo bahake bo kok man kha sa daiti alka borok ro butongo kem ni borok ro abange je bo guli tinta borok si kok khana hane ma kha ga bo kite ang musuh gue an babu no guli kok nai, kalau jodoh no pasti mana bange ang musuh gue, kita ang subah nanggo, noroni support nanggo, kita an babu, kia borong no bos putih ya seng ya, bos putih mana ke mana bobunya no putih ya, boru kan ke one day putih sanjak ke bor 2 days 3 days ruwo, bos ke borong kaham bono parani, cekuno Udaipur area cekun area di Girpan sen naide, buat kita orang jaga robo betul, buat kia penuh seperti riang ya buat sih borok kaham ini bang kia negatif sanai segera, apa ini belak borok hamba bang ini wansa roh naik mandi ana, apa ini berkat saja. Salah satu semua itu pun ada kontak sih Kemudian juga, jadi muka-muka ini pun kau semua ya, karena itu jodoh para ni. Jadi kalau mau kukai orang kena lupa lekah, kalau besi kamu sana gue bat ini kita borong
Mana masuk dalam salah jadi mana borok bayi wangsa mesti ada. Untuk mukum untuk semua sampai kamu sepanjangnya borok bersih sampai karena tu kami mana anggaran kemudian kami ketika mana sahaja pos mana खाना संख्या खाना लोग खाने और जेबोट नंगा लगा एक ता वो सब था एक ता वो ये खाना वो सब हुआ है आप लोग खाने तो ठीक हो सकते हैं मुझे ठीक करो डॉक्टर मुझे आप लोग इंक्वायरी चले तो बनी पड़े से खाए हैं हम पोस्ट मैडम नहीं और कोई प्रोजेक्ट का पोस्ट मैडम नहीं तो सुझाव वही बन पड़े और हाय मुझे तो क्या दे मैं ऐसा पोस्ट मैडम पाई और बड़ा समाज और दादा और हाय ना बड़ा नहीं देख खाई था बहुत लगता है बड़ा लोग पड़े से कोई हाथ साफ करने के सुनते cuma musnah lengjak hai mai sasa masa ya ba dia dermu ko mongre fiber se singgal la san ga iman ya se bor na tinjak borok samong da oke bo saka bo hai ko to sai kan ka apa nu san bisa sai ya sa ti de rang pasla ti sa kan जों सिनि मेडाम दलिरि आं बायथाय दिनि सिनि मार्का हासिं जमातियानि नगो जों फायसकबायजा जों मियानो फायनानै दंमानि आलका जागा सिनि सामुं दंमाबो जों फायमालिया दिनि वातै आसुक वाय दंमोन जराफानो बखायकमानि बागै दंमायानि बागै जों दिनि वातै सेक न बरफ फायसकबायजा बिनि नुखुंनि बरफ बाय मालायखा बिनि नुखुंनि बरफनि कगनो खानाका बायथाक bini bihingno bokol khailangka bini bosa bai kol khaika omo bini bosa akara ekai bo bini no bosa birthday ni bo khainani hne buka bono kol khaimani bo birthday o busukni birthday o mansak malangniya ang ab somoyo marketing chini hasing jamatia tripuru ang khwai koto tongmani or khoroksa ano constable eko tiasarni ano bokok jamani khobar rika tai bini de body ro klai tongmani abrogano ungko khaikya tam hani bono sobi ro gohaka blaike nongko kha ang kabangma boroma saka amjamti obostha soli tongo blaike halo khanyang tongha tini bini nukhungo phainu khaicha bini busak khorokne bini bihi tini ramni ni thangka jeng mar khasing jomateno tai nai tok maliya jeng tai kikli mali ahaipano jebbo tharnai no sibiai tojonto riwoi bono hasirina ningkhun omo tipra hasteni joto lukurok nayo bini nukhuni borok nayo o kamini borok nayo o kami amseni borok joto no chon nayo sibiai tojonto ngoi susto bichar khlaiye o botharnai sukando dasno immediately fasin jodi mo jeng justice maya hingjakai tinin simito buagrania saklai rika jeng sobao to nokhanai Omte yai kene chini Sukuram Deborma no buthar jaka chini Dr. Pradip Liang buthar jaka Sochi Mohan Deborma buthar jaka chini Biswajit Deborma buthar jaka omte ke kubang ma jagao chini borok buthar jaka tini marka sing jamatia Kiran Kumar jamatia no sal kathang tini kogi buthar jaka abu kokung kha ang tipra hasteni lokorok no singnani musungo sengki omte khai kokjamanga thaisinai buni dofani borok bai sengki Kokjaga siring khaida tonglai sinai abuni bagai जों ताबो थियारुंगानि नांखा आंगागि बसाव सभा खालायाखै जों थाङै थङै माया सभा मा खालायनाय सभानि बागै जों जतने थियार मांनाय जों अर बोरै सोलाहिनि कक्रै सभा जतने बागै न कुमारी मदुति रुपो श्री संहाय बरक सभा खालाय थै थांखा थैरि लांखा हमते हायकेनो जों अर गोबां मानसिनि हानि बागै थैख्या हमते हायकेनो जों थैख्या हमते हायकेनो जों बतिनि चिनि अ मार्केटिं हासिं जमातिया ताइसिनि किरण कुमार जमातिया संनो खबै गोबां मानसिनि अफिसार कत न परिकल्पित प्रिप्लान खाय जेबो थारमानि मन जस्टिस सानै जों सभा मा नखलायनाय सभा फाइनानि बागै आं जतन खबो ताइ तम सानाय बिनि नुखुंनि बरनो जों मुंसा खालांनाय माया तम हिंगाखाय चिनि खायरगमा नकारै जों बंनो मुंसा याफनानि करै तम हिंगाय बिनि नुखुंनि बरनो जेनांसाक
जों तिनि दलनि मेडाम कगरिखा आंनि जेबो कगरि खालामो बे नुखुंनि बर'नो फायदे आंनि लांमा तंसाक आं नुखुंनि बर'नो जेखुनु जों जानो समय फाय बोसा फायनाय आगिबो गोबां जायगायाव थांनो जों बोसाखा जों कान्चनपुरनि खायसा गबावबो 10 दाव दामसारावबो जों नुखुंगो जों थांनो सुबायनो थिनि जत्त माने जों पाइजाखिनि हटेलनि बागै जों थांनालिया जों बरंनि बागैबो नासिंगै दङ जों थांनायनि बागै जेखाने चिनि बर'र दुख मानो जेखाने चिनि बर'र बुजागो गोबां पदर पद जों जाला दङ आ जागा थांनाय जों बोसानाय एबं बोसाबो दङ फायनाय सालबो जों बोसानाय आबनि बागैनो ताकुरो बुखरना जत्तनो कयना मुचुंगो रां पैसा गोनां माया गोनां खा गोनां बर'र जत्तनो अजराव हमते नुखुंगो फायसुबा फायदि बर'नो सुबा मानि बिसिंतिनो चिनि खाय हामजामा मा खुनुग्लायसिनो एतामो सानाय दिनै बेलेखनो खा खामो दिनै नुखुंनि बर'रनो आं अमनो पैसा पाइथाबा सानाय जे अमो सिबिबाय तजन्त नांगौ ताबुक सुमु ओंखा तांगि पुलिस ब्लैंक पेपर सयनाखा तांगि सिक्रेट जाखा तांगि केबेंखा ताम तंगि मान ओबहाय खाजाक थनि बसाजक सामने कथम गुली सुकांत दास सिमिया बुइबो कखना आबो बुसु जति कुबै ओंनि मान सब कखना ताम तंगि मान सिलाय थाम थाम कगे बथाजाक थनि सुमु आसाजा हास्ते मारु ताबो कासिनो खरं तिसाजा जस्टिस मारुनाय सुकांत दासनो फासि मारुनाय कुबै कुबै दा फासि रजांनो सुमु आसाजा রাকশালা বুবাক রাখর আগুনি মেলার বানগো স্মৃতি বনা সনজা খায়াকশি বদল মোহনপুর বেদে কমিটিনি বিসিনি ফিল থাম মালাই মুপান্দা রাকশালা বুবাক রাখর আগুনি মেলার মাত বানগো স্মৃতি বনা সনজা খায়াকশি বদল মোহনপুর বেদে কমিটিনি বিসিনি ফিল থাম মালাই মুপান্দা আশালা বদলি বাংলাদেশে পান্দা চেংসাউই রেখা গোজাম মন্ত্রী হায়াকে ইয়াকশি বদলনি আদং মানিক দে পান্দাবো মানজাক ফানে আদং র বদলে থৈ থাংজারুন মৈতু খাই বরম ইয়াফালাইকা Koktwma thungni bwskang phai gojam montri manik de tabuni hakotor hapang te haste haponi sakawa koksil jaka asu simia BJP hapang hakotoni mani phan phalei tongo tei tong kosong tona lokoni mathai soktai rok sepleri toni hini koksil jaka asani bandam bonokari bo phai manjaka yakse bodoni adong Ratan Das manik de গণমুক্তি পরিষদনি কাজকো আয়োজন দেবুরমা আকর্ষণ আমাদের পার্টির গঠনতান্ত্রিক নিয়ম অনুযায়ী 3 বছর অন্তর অন্তর আমরা সম্মেলন করি এবং যে নিয়ম সেই নিয়ম অনুযায়ী আমাদের সম্মেলন হতে চলছে আমাদের শাখা সম্মেলনগুলো সম্পূর্ণ হয়েছে এখন অঞ্চল সম্মেলনও প্রায় সারা রাজ্যে শেষ হয়েছে বিভাগীয় সম্মেলনগুলো শুরু হয়েছে মোহনপুর বিভাগের এটা তৃতীয় সম্মেলন মোহনপুর বিভাগের এটা তৃতীয় সম্মেলন এই সম্মেলন উপলক্ষে আমাদের যারা প্রতিনিধি নির্বাচিত আমাদের পদ্ধতিগত লোকাল কমিটি থেকে নির্বাচিত প্রতিনিধিদেরকে নিয়ে বিভাগীয় সম্মেলন হয় সেই অনুযায়ী বিভাগীয় সম্মেলন আজকে প্রতিনিধিরা সমবেত হয়েছেন এবং এই সম্মেলনে আমরা আলোচনা করব কেন্দ্রে বিজেপি সরকার ক্ষমতা আসার পর 2019-এ দ্বিতীয়বার ক্ষমতা আসার পর এই সরকার আরও বেশি স্বৈরাচারী হয়ে গেছে কৃষক এবং শ্রমজীবী জনগণ সাধারণ জনগণের বিরুদ্ধে কোনো প্রকার কাজ বা ইতিবাচক কোনো সিদ্ধান্ত দেশবাসীর জন্য নিতে পারেন দেশ বিক্রি করে দিচ্ছেন দেশের সম্পদ বিক্রি করে দিচ্ছেন দেশকে লুণ্ঠন করছেন এবং এটা প্রতিবাদে আমরা আমাদের আন্দোলন লড়াই সংগ্রামকে আরও বেশি শক্তিশালী করতে চাই রাজ্য যে বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকারটা আছে সেই সরকারও একই পদ্ধতিতে চলছে এবং এই সরকার যে প্রতিশ্রুতিগুলিতে ক্ষমতা এসছে কোনো প্রতিশ্রুতি তারা বাস্তবায়িত করতে পারেনি উল্টো জনগণের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি না দেখে মানুষের উপরে করের বোঝা চাপিয়েছেন অত্যাচার নামিয়ে এনেছেন জঙ্গলের রাজত্ব কায়েম করেছেন এবং মানুষের যে অধিকার সেই অধিকার কেড়ে নিয়েছেন এমনকি ভোটের অধিকারও এ রাজ্যে নেই সমস্ত নির্বাচনগুলিকে প্রহসনে পরিণত করেছেন এবং সারা রাজ্যে একটা অত্যাচার নামিয়ে এনেছেন মানুষের বাড়িঘর আক্রান্ত হচ্ছে রক্ত ঝরছে মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে দিচ্ছেন এই যে পরিস্থিতি চলছে রাজ্যে এটার বিরুদ্ধে সারা রাজ্যে জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করে আমরা লড়াই সংগ্রামকে আরও তীব্র করতে চাই এবং এই স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থাকে কীভাবে পতন ঘটানো যায় তার জন্য আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াইকে সামনের দিকে নিয়ে যেতে চাই এবং এর জন্য এই সম্মেলনে বিষয়টি আমরা আলোচনা করব তার সঙ্গে আসবে কাজ খাদ্য হাহাকার চলছে বেকাররা ঘরে ঘরে
বেকার সমস্যার সমাধান করতে পারেনি। দারিদ্রতা বেড়েছে এবং দেশের শিল্প কলকারখানাগুলো বন্ধ হয়ে গেছে। কৃষকরা সম্পূর্ণ বিপন্ন এবং নিম্ন মধ্যবিত্তরও বিপন্ন। সাধারণ ব্যবসা করে যারা খেতেন তাদের রুজি রোজগার প্রায় বন্ধ। এই যে অবস্থা চলছে, যেটাকে বলতে অর্থনৈতিক আক্রমণ, এবং তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তারা সর্বনাশ করেছেন ব্যাংকিং ক্ষেত্রগুলো, শিল্প প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি আর্থিক সংস্থাগুলো সর্বনাশ করে দিয়েছেন। সাংবিধানিক যে সংস্থাগুলো সেগুলো সর্বনাশ করে দিয়েছেন। এগুলোর যে অধিকার ছিল সাংবিধানিক নিরপেক্ষভাবে যে কাজটা করতে, সেটা করছেন না। সংবিধানকে প্রায় অচল করে দিচ্ছে, সংবিধানের মূল কাঠামোকে পরিবর্তন করে দিতে চাইছেন। Brasha Shigok Hini, Bolomborok Hini, Portrait Pokok Shitaway, Musa Musa Kok Shitaway, Buto Clement, Abo Katal Goya, Omo Hageno, the Cruza Erang Butazaka, Koromni, Tibrasha, Diesel Official. Tibrasha no Shigok Hini, Bolomborok Hini, Portrait Pokok Shitaway, Musa Mazra Kuriti, Bumani, Dr. Mani, Butarmani Patimo, Abo Katalia. Amo hai patimong bisikolog romino anggai phayo tabobo anggai no tongko phiaba mungsa justice kri tiprasha ni bagai amo hai kina thana salphisa sika khongnei ts ani tiprasha officer khorok nei no tsr jawan wanjaito phone mongsokanto das guli khai buthar mane apruni simino haste grande joywe guli khainai sukanto das no phasir dini sanmoti khorak tis jagai tongmane amo hai kina tini krak sanobo Chi Mosdespur Assembly Constituency di Pramotni Lua Jumbai Kadomo Himbutuni Bishinti Guli Kaina Suganto Dasno Grab Mislai Grab Mazra Nashan Mote Chiri Kograika Hambai Jentini Dos Mosdespur Assembly Constituency Ningai और कैसे खाद हमारे लिए चमक ले क्या तुम तो साइमानो तिब्रहा गनांगई हाथ कलेजाक चीने खरों ने जवान ताकुक किरण जमातिया खरसा ताकुक मार खासिन जमातिया बेलाय खा खामो बुनि बसने खरसा बरक सुकान्त दास नै बबाय तमंग तमंग फुंगाजि जिरि फायरिं खाइजागै बंलांमा जलांखा अबुंना तमानिया जों 20% बसंरक जों नगो थानाय बसरबो सेम चिन्ते खरसा फायरमैन बिसुजि देबरमा सुइतक बुमा हायके बुइ बुथार जाखा 20% हाके मंगनो दा थांसिनाय 20% नि कपालगा हाके बना सिजासिनाय जों आबो जों खा खामै गिरि मा खेलायका अरान लगे तिनि मजेसपुर ब्लक प्रेसिडेंट सिनियर लीडर का सुजित दंगो जन दंगो गोबां आरो बोरैमो थाथि दाबले वाइटर फाइजाक जों खरा अरो सिमिया 20% मा थानङै चिन बुबा गान दागि बुंबाय जों अरो सिमिया जों तिब्रा हा गान जों हाक लिरि दंगो ताम निङा जों साइमानो जे कुनो गत लाङैबो 2 दिन 3 दिन 7 ता काइसरे लिखायो गगै थांलायो आं ककसरा मुसुमु तिनि अजरेलिं बिसिंतै अक जेसे दिन जे पुथानाय सुकान्त दास फासिं एसे पर्यन्त सुकान्त दास जों फासियो कारिमा एसे पर्यन्त चिना खरां जों मा तंनाय जों थाब जों एक सप्ताह पगै थाना कइया एक मास पगै थाना कइया जों जदि ताब खरां रायया हंके बोसां साला बामतैनाय आबोनो मथांना बागै जों बेबाक थाय बेबाक जागा जों जागा कुनो पार्टी हनानै या कजा कुफुर ना जराया जों थांजा खरां माटी सानाय आंबो रिक्वेस्ट खायो का मने तिके स्टेट गवर्नमेंट कुन खरां तिसागा स्टेट गवर्नमेंट ताम सानाय स्टेट गवर्नमेंट बीजेपी हाबं दंगो टोटली फेलर गवर्नमेंट गोबां जागा बुरि रेप चिन टेम्पारेचर बुसो रेप नङै दं बुसो बुथार जागै दं आपनि कुनो सल्युशन करि बं थानि वो टोटली फेलर बं 4 बছর नि जो जे गवर्नमेंट न बुसो जरते मर्डर का बुस जरते रेप का हमन कुनो सीमा करै किन्तु केबनो रमजा गोबा केबनो फासि रजा गोबा केम सासि रजा चिन थानि कुनो न्यूज करै स्टेट गवर्नमेंट आसे कुनो लाभ करै जों निजरा बिसि जों खरां माटी साना जों खरां दै साखां गासा खायो जे स्टेट गवर्नमेंट ना थङै दं माने बर ना थंजाक बर कानांजा ना थंजाक बर जों मकल मा फियरनाय कुनो मा फियरनाय आबै जों खरां अरदि सालायमा दं इनका मके की पॉलिटिकल इशू दाना तामनि सानाय पॉलिटिकल इशू या नाइदि 20% बसंके जे कुनो जागा पानो बुझि तला नंखा बुझि तला न जे कुनो जागावो बुथार जान तंजना जे फेजरामति मांग सिउसिनि कपाल आइपानो जों मा होनम कुन पॉलिटिकल इशू आंनो बुजाया याबा একটা খরাকটি সারনা হাंके जों दिन जे तिब्रासा दफानि ngै जों खराकटी साना बायसिनो नमर अरा राजनीतिनि फाया जों तिब्रासानि फायो मांनै लिसुं सवाबे जे गुलिखि बुथार जागा सारा त्रिपुरा बेसिम तिब्रासा बसंरक खा खामानि जाय तिनि मुक्तै एकदम तामहाय बनो अबाहायके जों साबे माया बोसोरके खा बिसिं 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 खादुखा
বনবাগে जों তিনি এই রেলি খেমানোর উদ্দেশ্য মূল উদ্দেশ্য অবন जों যতদিন পর্যন্ত এই যে খুনি আসামি ন তারমানে বন ফাঁসি নিয়াসা পর্যন্ত তিনি আন্দোলন जों জারি না হারনাय অবস্থায় আনি কক্তমা থাকা কাইথাম সামনতি ত্রিপুরা সমগ্র শিক্ষা এমপ্লয়িজ Association Guarantee Bahaste Committee Loajum by Dollar Hangorum Tabin Dagi Fundende Deputation Zaka. Kaitham Shanmunati Tipra Shamagro Shika Employees Association Gondatisha Bahaste Committee Loajum by Dollar Hango Ring Tang within Dagi Fanitani Deputation Relaka. Majaka Shamagro Shika Association Teacher Welfare Society ni Tangfang Onjit Deborma. Broni Kaitham Shanmuro Unka, Puna September Shalmore 2019 Bisini Simi, Koksai Rangke, Teacher in Just ni Barjawa Tongai, Rengpunero, Rinani Tomani, Piaba Tabok Shatra Arang Manyako. Arang no Joto, Rengpunero, Rinani Kobi Kobri Shamoti, Deputation Laika. সমগ্র শিক্ষা এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশনের তরফ থেকে 3 দফা দাবি নিয়ে দোলাই জেলা শিক্ষা আধিকারিকের সাথে মিলিত হই। দাবি সনদগুলো হলো 2010 থেকে 2009-10 থেকে যে যারা টিচার ইনচার্জ তাদেরকে 300 টাকা করে দেওয়া হতো ভাতা, যারা স্কুলের টিচার ইনচার্জ করবে তাদের। তো আমাদের এখানে দাবি সনদে একটি 2019-26-8 যে রেফারেন্স মূলে যারা টিচার ছিল তাদের 300 টাকা থেকে 1000 টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছিল ভাতা, কিন্তু ওই ভাতাগুলি আমাদের সমগ্র শিক্ষার শিক্ষকরা কিন্তু এখনও পায়নি। অনেক জেলা আছে যে জেলাতে শিক্ষকদের 300 টাকা করে দেওয়া হয়, আবার অনেক জেলাতে দেখেছি যে 1000 টাকা করেও দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু এটার মিল নেই। আমাদের ধলাই জেলাতে আমরা দেখেছি যে আমাদের যারা টিচার ইনচার্জ সমগ্র থেকে তাদের সেই 300 টাকাও প্রদান করা হবে। এই ম্যাটার নিয়ে আমরা কথা বলেছি এবং আমাদের ডিও সাহেব আমাদের এই ম্যাটারগুলো প্রত্যেক আইএসের সাথে ডিসকাস করে স্টেট মিশনে পাঠানোর কথা উনি দিয়েছেন। দ্বিতীয়ত, রিসেন্টলি কানাড়া ব্যাংকে সমগ্র শিক্ষা সমগ্র যে অ্যাকাউন্ট স্থানান্তর করা হয়, ওই অ্যাকাউন্টগুলি এখনও কি পর্যায়ে আছে, কারণ মিড ডে মিলের যে টাকাগুলা যেটা ইউটিলাইজেশন যদি না হয় তাহলে আমরা স্কুলে মিড ডে মিল চালাতে আমাদের প্রচণ্ড সমস্যা হচ্ছে। সেই স্কুলের যে মিড ডে মিল সুস্থভাবে পরিচালনার জন্য রিসেন্টলি যে গ্রামীণ ব্যাংক থেকে কানাড়া ব্যাংকে যে অ্যাকাউন্ট স্থানান্তর করা হয় সেটির বর্তমান পজিশন কী, এসব জানার জন্য আমরা আজকে একটা ডেপুটেশন দিয়েছি। দাবি সনদের বাইরেও আমরা অনেকগুলো ম্যাটারে ডিসকাস করেছি, যেমন আধার ম্যাটার এবং অন্য প্যান কার্ড এসব ম্যাটারে। তো ডেপুটেশন দিয়ে আমরা স্যাটিসফাইড। আমাদের দলের জেলা শিক্ষা আধিকারিকের যে দাবিগুলা যুক্তি মেনে উনি যে পরবর্তী স্টেপ নেওয়ার জন্য উনি আমাদের কথা দিয়েছেন। আমরাও আশা করি যে আমাদের যে সমস্যাগুলো রিসেন্টলি পূরণ হবে এবং সমাধান হবে। সবচেয়ে যে গুরুত্বপূর্ণ দাবি সনদের মধ্যে যেটা 1 নম্বর, আমরা আশাবাদী যে আমাদের যারা ইনচার্জ সমগ্র শিক্ষার বিভিন্ন স্কুলের ইনচার্জ টিচার ইনচার্জ তাদের যে ভাতা, যে আমাদের সংগঠনের তরফ থেকে এই সমস্যার যে সমাধান করার জন্য আমরা ডিও সাহেবের সাথে যেটা ডিসকাস করেছি এটার সমাধান রিসেন্টলি। जिएरक इन्सुरेन्स खाने बागै वानाजाक रां खातिने बागै लामा मानजागिया अंगै दंगो गाहामके सावै माइया बर' थांनाय ताम खलायनाय साबनो सोंनाय बयदो थाङै माइया अंगै दंगो साबनो सोंके गाहामको बिदि मानो एबा जरा गोरै हाबा नगरगो थां लासो खलायनानै बर'नि बागै बेलेनो गाहाम कोक्तमा ते गाहाम सेब साब दंगो निनि आनि जतनि साम्पावनो नगो तंतैनो हाबा नगरगो तंतैनो एबा जेफुरु स्राबसा जरा मानो जरा कारिउनो इन्सुरेन्स खलाय माननाय ते रां खातिमुनि कक बिदि नावि माननाय
the New India Insurance Company Limited ni lamatei abo kaisa hapang bai koshiwin hajak insurance company oro joto malkhung eba car motorcycle sagduk eba health personal accident fire accident ungma rone insurance khlai manai asuk simia katal khlai juda juda scheme tabok tubjagai tongo the New India Insurance Company Limited ni lamatei aborong ungkha Kishan Vikas Patra monthly income scheme 5 years NSC 8 issues 1/2/3/5 year time deposit scheme obrona karibo tongo Department of Post India ni bekhaktei PLI Postal Life Insurance RPLI Rural Postal Life Insurance RD Money Deposit Scheme monthly interest scheme akorok jerok tabukbo obuti hairok insurance eba rang khatimuro khlaimaya khon boroni bagai the New India Insurance Company Limited by Kurungai mano teba kahamke sinane bagai kurungdi nikoma the New India Insurance Company Limited a Gov of India undertaking Nayantara Deborma agent code AG 00114965 Shupari Bagan Krishnanagar Agartala West Tripura pin 799001 Kokdo number 8575102825-825-803-7592 email debormanayantara@gmail.com jeroni nangkungman insurance tabobo khlajaya khon tongkho borok dai dakti khlaiye onikumau kurungai mano tamni hanba bufro tamro patui thang ke pusia langmani musa titi kurei hani bai jora tongseni bathani sakduni simi malkhong motorcycle akoroni insurance tai rang khati mune samung phologoi thinangno kusung kwar khanyani waslai tongo borok the New India Insurance Company Limited by Kurungai insurance tai rang khati mune kok biti nawi mano Grakshan Ajigo Haino Hai Kroksa Tiesar Jawar Asomsa Sakhaimyangai Langma Ari Langka Grakshan Ajigo Kroksa Tiesar Jawar Asomsa Thika Patimungu Shemanka Tuyalnong Betaliani Habildar Hori Tripura Asomsa Sakhamya Ango Hinei Aboni Logilogino Bonatolai Hangor Sakhamnogo Tlangzakmani Piaba Barjawo Tonoi Sak Nanero Bonathika Hinei Shawirika Yamaka Grakshan Postmodern Paimani Ulo Dolai Hangor Sakhamnoni Mangkati Chakmangro Toma Tiesar 12 nong battalion ni headquarter ni shimi mangkati jolai barani bini nong tlangzakha DSR jawani thimani Koktwma khnawai kamyon dokro benai lakha khamaja Simon ka puro jongmari wo DSR 12 nong battalion ni jawan dongno ambasawa tubujak mari aboni bisingo bobo khoroksa Simon ka bekhani bemar manjagino onai thok sungtar yakhalangkha সিটের উপরে থাকবো হ্যাঁ ওই দিকে যাবো না ওই দিকে সিটের উপরে থাকবো না উপরে উপরে লাগান বা আপনাকে আস্তে আস্তে বলে এসএমএস লোক কথা বলে না চলেন ওই বিশেষ সুশানে দেখে লই Wati kebang mama bai haste kana bina jengjalo klebeka amo hakino hok klai mani khetorba tiyo lombaika Wati kebang mama bai haste kana ngino jengjalo klebeka joto bukhagono amo hakino kokdishalo wati kebang mama bai bishagor tima garni mani kaijak khetorok ti kobrok baika Wati mama bai joto mani kaijak rok ti lombaika hamyang baika phulkopi badhakopi mulai milok donia khobai kobure mekthing Wati wama bai hukbar khaima kheto simi lomniya bishal gore juda juda laharbo tini tui lombai kha
ব্রিজটা বাইপাস করার পর থেকে এই ব্রিজটা নেশা করে নিয়েছে, যার ধরুন এদিকে জল আটকে জায়গা, নদীর বান ভাঙ্গা, নদীর আইল ঠিক হয় না। তারপরে এইদিকে একটু জল আইলো, নদীর জল একটু আইলো, এদিকে বাইপাস দিয়ে ঢুকে বাড়ি ঘরে ঢুকে যেতে আছে, এদিকে কত বাড়ি ঘরের ভিতরে জল ঢুকে গেছে গা। রাস্তায় যে কোনো ড্রেনের কোনো ব্যবস্থা নেই, কোনো কিছু হয়েছে না। এটা কোন জায়গা অ্যাকচুয়ালি? বিশালগড় মধ্যলক্ষ্মী সনপাড়া। এটা কি পুরো পরিষদের এলাকা? পুরো পরিষদের এলাকা। জল নিষ্কাশনের ড্রেনের ব্যবস্থা আছে? কোনো ড্রেনের ব্যবস্থা নাই, জল নিকাশের কোনো ব্যবস্থা করছে না সরকার। আপনাদের কি দাবি? আমাদের তো ব্রিজগুলো যে জলের ব্যবস্থাটা, যে নিকাশি ব্যবস্থা করা হয়, ড্রেন করা হয়। হ্যাঁ, আর ওই যে টাঙ্গাইলটা যেটা ব্রিজে করতে গিয়ে সেটা ব্রিজটা করতে যে সে নদী আইলটা ভাঙ্গা আছে, ওইটা ঠিক করার লাগিয়া। কি সমস্যা আপনাদের? আমাদের সমস্যা হলো এই অকাল, এই বর্ষাতেই আমাদের প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। এখন কৃষকরা অগ্রহণ মাস, বর্ষাকালীন আর শীতকালীন ফসল করার সময় প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। কি কি চাষ করছিলেন এবার? ফুলকপি, বাঁধাকপি, বেগুন, আলু, ধনিয়াপাতা, বিরাট আমাদের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। এখন আপনারা সরকারের কাছে কি চান? সরকারের কাছে আমরা চাই এই যে নদীর আইল ভেঙে আমাদের জমিতে জল ঢুকেছে, এই আইলগুলি যাতে অতি শীঘ্রই মেরামত করে দেয়। আপনার কত টাকার ক্ষয়ক্ষতি হবে? আমার ন্যূনতম বিক্রি করলে, বাজার বিক্রি করলে 2 থেকে 2.5 লক্ষ টাকা বিক্রি হলে। এই জায়গাটার নাম কি? এটা 11 নম্বর এবং 13 নম্বর ওয়ার্ডের মাঝখানে। আপনার ধান ক্ষেতের কি অবস্থা? ধান ক্ষেতে তো বিরাট ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। ধান ক্ষেত নষ্ট হয়েছে? হ্যাঁ, ধান ক্ষেতে এখনো জল। বৃষ্টিটা এখানে আজকে 3 দিন পর্যন্ত চলছে বৃষ্টিটা। আপনি কি কি ক্ষতি হয়েছে? আমার লাউ ক্ষতি হয়েছে, ধনিয়া, তারপরে কপি, পালং, আলু, বেগুন, ধান। সব কি জলের নিচে গেছে? জলের নিচে। এখন পর্যন্ত কৃষি দপ্তরের কোনো আধিকারিক এসেছে? না, কেউ এখন আসছে না। পৌর পরিষদের লোক কেউ আসছে না। আপনি কি এই কৃষিকাজের উপর নির্ভর? আমার নির্ভর। আনুমানিক কয় লক্ষ টাকার? আনুমানিক এটা হলে তো অনেক কিছু, কয় লক্ষ, যে 2-3 লক্ষ টাকা আমার খরচ গেছে, 1-1.5 লাখ টাকার মতো। আপনি কি চান এখন? এখন সরকার কি করবো এটা তারা আমি কইতে পারতাম না। সরকারের কাছে কি দাবি? এখন তারা এখন দেখে অনুমান করে তারা কি করবো না করবো তারার ব্যাপার। এখন তো আমার এটা হইলেও তো না। এই জায়গাটার নাম কি? জায়গাটার নাম হচ্ছে রাউতকলা, উত্তর রাউতকলা। কত নম্বর ওয়ার্ড? এটা 12 নম্বর ওয়ার্ড। আপনার নাম? আমার নাম জয়কুমার সরকার। কি সমস্যা আপনাদের? গত 2 দিনের বৃষ্টি আমাদের জমি জমা সব ডুবে গেছে, আর রাস্তার তো অবস্থা খুবই খারাপ। নদীর বান টান ঠিকভাবে নাই। দেখেন 2 দিনের অবস্থা, রাস্তার কি অবস্থা, হাঁটু সমিনা জল। এটা দীর্ঘ আমরা অনেকদিন এই রাস্তার লেগে আন্দোলন করছি আমরা, কিন্তু আমরা কোনো প্রতিফলন পাইছি না। এই জল নিষ্কাশনের কি সঠিক কোনো ব্যবস্থাপনা আছে? ব্যবস্থা আছে, তারা কিন্তু ঠিকভাবে ব্যবস্থা করতে পারতেছে না। তারা ড্রেন আছে? ড্রেন ওই দিকে সবকিছু ভাঙা। এই রাস্তার সাইডে ড্রেন আছে? রাস্তার সাইডে তো ড্রেন নাই। এটা কোন জায়গা? যা মধ্যলক্ষ্মী বিল, বিশালগড় মধ্যলক্ষ্মী বিল। এই রাস্তা দিয়ে আসা যাওয়াতে আপনার কি কি সমস্যা হইতে? অনেক ক্ষতি হচ্ছে আমাদের প্রতিদিন আসা যাওয়া রোড হইলো এটা, কিন্তু অনেক কথাবার্তা হয়েছে তাদের সঙ্গে, আর কোনো প্রতিফলন হচ্ছে না। এই যে জল জমে ওখানে বাইক নিয়ে যাইতে কি অনেক কষ্ট হচ্ছে। দেখছে আপনি এদিকে দেখেন, এদিকে একটু দেখেন না, এদিকে জলটা বাড়ছে 4টা থেকে, ভোর 4টা থেকে। হ্যাঁ। তো এই জায়গাটার নাম কি? রাউতকলা, উত্তর রাউতকলা। প্রশাসনের কোনো লোক আইছে? না, এখন পর্যন্ত কোনো প্রশাসনের লোক আসেনি? না, আসেনি। এই জায়গাটার নাম কি? উত্তর রাউতকলা। গত কিছুদিন আগে দেখলাম আপনার বাড়িতে জল। হ্যাঁ, প্রচুর জল আসলো। কি কারণে জলটা জমে? ওই বাইপাসের কারণে। বাইপাসের কারণে। এখন পর্যন্ত প্রশাসনের বা এলাকার কোনো জনপ্রতিনিধিরা আসেনি নাকি? হ্যাঁ, না, আসে না। আপনার নাম? নিরঞ্জন সরকার। নিরঞ্জন সরকার। Swrangchati instance khane bagai wanajak rang khatinane bagai lama manjagya angai tongo kahamke shawi manya boro thangnai tam khlainai sabno swngnai poito thangi maya angai tongo sabno sungke kahamko biti mano eba jora korei habanok rogo thanglasho khlainani borongni bagai beleno kaham koktwma tei kaham sepsap tongo nini ani jotoni sampavono
nogo tongtui tuino haba nogo rogo tongtui tuino eba jefuru srapsa jora mano jora kari uno insurance khlai manai tei rang khatimuni kok biti nawi manai. The New India Insurance Company Limited ni lamatei abo kaisa hapang bai koshiwin hajak insurance company oro joto malkhung eba car motorcycle sakduk eba health personal accident fire accident ungma rongni insurance khlai manai asuk simia katal khlai juda juda scheme tabuk tubujagi tongo the New India Insurance Company Limited ni lamatei aborong ungkha Kishan Vikas Patra monthly income scheme 5 years NSC 8 issues 1/2/3/5 year time deposit scheme obrona karibo tongo Department of Post India ni bekhaktei PLI Postal Life Insurance RPLI Rural Postal Life Insurance RD Money Deposit Scheme monthly interest scheme akorok jerok tabukbo obuti hairok insurance eba rang khatimuro khlaimaya khon boroni bagai the New India Insurance Company Limited by Kurungi mano teba kahamke sinane bagai kurungdi nikoma the New India Insurance Company Limited a Gulf of India undertaking Nayantara Deborma agent code AG 00114965 Shupari Bagan Krishnanagar Agartala West Tripura pin 799001 Kokborok number 8575102825-825-803-7592 email debormanayantara@gmail.com jeroni nangkungman insurance tabubo khlajaya khon tongkho borok dai dakti khlaiei onni kumau kurungi mano tamni hunba bufro tamro patu thangke pusia langmani musa thiti kurei hani bai jora tongseni bathani sakduni simi malkhong motorcycle akoroni insurance tai rang khatimuni samung phologoi thinangno kusung kwar khanyani waslai tongo borok the New India Insurance Company Limited by kurungai insurance tai rang khatimuni kok biti nawi mano